هنا صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم استعل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الله سبحانه وتعالى تيغنا نعماما أكيم بيغنا سبابو ياندنين ديني نو فادري كبيرا كمان ديني سيربينو غاغنا كيسي سبابو غانديني سيربيغنا سبابو يغانو غرين ديني نو كنياندي كبيرا كمان ديني كني او بريزان كنغاني مرو جاغوراغا سيربينو غاغنا أورغانيزاسيون سبابو غانديني ara serubenu gari kitolli jibandi na kehi sabatindi o Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah gana nyira tugare andini arjannai. Allah subhanahu wa ta'ala ga meda kenya koni fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam serebe gono gana honya ken khibarendi atuqa Allah subhanahu wa ta'ala na ken koni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ati fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaqi ho yandini maga titindini ari yenna nyandini hinna yandini taga honchu kamandini bo Allah subhanahu wa ta'ala ga serebe kanunini serebe gana nyagalu nya kempindini na farangi matonunga ni nyagalindi Allah subhanahu wa ta'ala imana kem barajentu banga na hayndini ka uro kendini ni fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam kengana am mauludunga ndini awata gunundini presque ndini bangen su yandini qararen taqum magandini ndo kum mali me andini ndini aga taqunu nukube agabenni kasalo garno digamendi ontam mungono sarabu sirangandini ontam mungo gidingandini kengani ased serif Usman Madan Haidara yonkin shahara umpo barkantenda lagarumpo sira Allah subhanahu wa ta'ala gana kino rasu qawatni amin kendangi hallegandini o ustazin ka kunyini kengani ustazi Ali Wagay angana hayndino kusu hakene yerandini ndini presque ndini haqe bega metu akenya sababu ya no ko mamme yandini groupe kamandini kenya sababu yandini oro moro jawra no sugara metu bo sababu ngandini ndini maga jikina ndini mako hotanake me maga mungu sababu ngandini angana mungu sababu ngatanga samma silama ko ngandini on ko me yandini na Allah demandi Allah dina ke demandini akadri nyugo heke asirebe ngana sababu ya na ganya sageda habe yandini ndini antagona mungu kenga okuinde ka tadi kurenga giler ma ko divar taren alhamdulillah diga mun ta gilo non din inshallah fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda muguntini muhammadu asur sumbugo minna asgandi ni dinanga na hay arabu num magandini angana lemmen kita sarna ya gare nyimmen ta sugundini iwatini serandini serebe ga sugundini maga nakini niveau nyugo bo o ya garon qoren nyugo fare sallallahu alaihi wasallam sababu nganyandini na barke kinya kengandini adi kinandini kengandini halmatu asahadiya andini o wandini ndini ni sehe kenya kamandini agara fare ngutu hagati be na sugundi agara na habe kinya adi kinandini bo message nun tagilono tout juste 2 minutes gabe onto magandini o am outni na ganenga na outun hambangenga ati par Allah nous n'arrivons pas à fermer les yeux tout en long de la nuit à cause de notre enfant qui pleurait de faim. Parce que angana hayndini ndini almatu saadiya akengiri debenya ndina dikina e kulla danya hagati sugana kinyandini sine ndi tabane wononga ya gilli nan daga Makka nan daga lemunu ngutu pour que ni sugundi ba hagati ke bendi lemmenyi magandina Allah da qoto sababu magandini ndini igani ndini tere killegedi hare be gani maga ara nyo nya hare be gani magandini tellement que hankanti yandini ida killeke sunyandini killeke tere killeke nogondi makenke bo e girindi na wada gana Makka ti wada gana lemme ngutu na sugundi
atindini killeke qotoya magandini ndini e makata ngana sababunya lemine nguye ngandini awunu tu dullenga na krisella ganna kam wala lemine ati les laits de notre chaîne ne pouvaient pas les rassasier autant que pisse de notre chamelle ne pouvait pas le nourrir. Parce que adu nyogo nyagare nyanyi magandini ga khammandini nyogo nyagare ke tellement que khati ganta yandini intare khati kitana nakini lemmeke yandini. Bon ati killeke nogondi la caravane devait freiner son allure de fait de la faiblesse de notre ânesse. Bon tere killeke nogondi ga hariyagare be ganyi magandini tellement que dulle maga hariyagare ke mendini anya sababu yandini ida serube nuga dome ni tardi tere killeke nogondi. Ati nous fîmes source de dégradement de peine et de nos compagnons de route. Anya sababu yandini na degunga nyugo kini itralle mugi killeke nogondi na sababu nya hariyagare be ganyi magandini arama andini ikiyandini ndini ida serube nuga dome. Une fois parvenu à la Mecque hakatike be gakinye Makka yandini nous nous sommes mis en proposer nos services de nourrice. Ida konini na tikulli lemma utu yerendini ga lemme be sugundini ndini. Parce que ndini gana lemme ko utundi na anya sababu yandi na khaire nyugo kinyi yandi ba hakati ke bendi na kinya Makka yandi ndini igara lemine mundu iga ke be sugundi nous arrivons il m'arrive quelque chose d'inopiné à savoir qu'il n'y a pas une seule femme d'entre nous à quoi nous n'avons point proposé de prendre en charge d'un petit enfant Mohamed ibn Abdullah, mais toutes les refusèrent parce qu'il était orphelin. Atindi nindini ikum malemme kita mellembane be ganyino ndini kenni Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Muhammad rokandini akem pavandini abono na to fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam mar dunadi me gara wari mo be ga gigire nyandini imadunga utunu nka Allah warni kaba konya dabar ndini na sababu ira to no ti gigire nyen mais toutefois refusèrent parce qu'il était orphelin Mohamed ibn Abdullah prétextant qu'il n'avait aucun profit désespéré de la mère d'un enfant qui n'a plus de père et que son grand-père ne pouvait l'offrir rien davantage. Bon, ahaba bonon dini gigire nyani ni bo kismake ka ni aranto kinyana ni ko mi lemme ngandini sarana ngang kawana kebekine. Bon, et wa toko kilegere. Dès les 2 premiers jours, chacune de mes compagnons avait réussi à obtenir la garde d'un nourrisson. Bon, hakati ke bendini ndini akende soru benu gari. I yagarunga bunyene me besura lemme kitandini anga lemme be sugundini. Nka kema lemme kita me lemme ga be ga tonon ni ken faru Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah warni kaba konye ko indini duna la ku tege mega kandandini sababu nyeneni ati manindini quant à moi aucun n'avait équis mais au moment de prendre le chemin de retour j'ai dit à mon épouse hakati bendini be sugara lemme kitandini na sugundi ga sagane ara koni kinarandini ndini je m'en voudrais tellement de retourner au village des mains vides. Atinta munda nanchage kati debengandi ni kituduro na to malemme kita kebe iga sugundi ni n'ayant pas ramené de nourrisson nantina lem nanchage ndini lemmenti magaiga kebe sugundi surtout de toutes compagnons ont eu un ara surtout ga domendi ni yagaru andini hosura banek tandini me akema lemmek tandini ni naga kebe sugundi ni désir d'aller prendre les orphelins là ati wara ganan gigirege utundi ni kengani fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam atindini n'attends pas va le prendre. Akina tindi nindini andaga lemmeke utunini. Il est réconfortant à mon mari et de m'encourager. Il pourrait nous être une bénédiction d'Allah. Je suis allé aussitôt trouver sa mère et le pris effectivement en charge. Atindi nindini sagenda na fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam utun andaga kata manini pour que na lemmeke utundini ina sugundi. Je dois toutefois avouer que je n'avais pris cette décision qu'en défaut d'autres choix. Atindi ni da lemme ko to ana sababu nyandini ima lemme tanakitandini shuanti magandini adagandini tiwa fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam utunundini na sugundi. À notre retour au camp aussitôt que j'ai mis dans mon giron et lui donné mon chien à téter. Ati hakati ke bendini gara lemme ko to ira stagundi tanun kamandini na sugundi. Je suis abondant au lin alors que juste avant il était vide et sec. Hakati ke be agar fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagundi tanun kama ni kombon kina yandini ati kemba tesurindi ni kombon pago khati ngandini na togondini hakati ke be ga utunu khatima yi kombonundi
ama kemperen kandini l'enfant a bu et satiété, puis son frère de lait a bu le même et tous les deux s'endormaient. Lemna bucine be ganye magando no gata anyi kharnu ti dulle ngandini kenga gati ngandini komboge ga hago kati ngandini ara fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugundi na chage na ken kay mesugundi mega ngana lemune ngandini adulluntel lan ta ngana kan go ngana hagundini awa ngandini. Je m'allongeai alors avec mon époux et à leur côté pour faire profiter des sommeils paisibles duquel le pleurs de notre petit enfant nous pouvait juste là, comme on dirait, incessamment, sauf quelques rares nuits. Hakati ke bendini gagné de ganandini makana de gandini lemme mundu. Konko be game khenkene urondi. Ken sababu na nindini khati ngaro kombondi lemunu nga khenkeni na kendi kina gandini konko be ga dangi yandini ida hera nyandini na ken aratrapendi. Ati mon privé jusqu'à la cessement sauf quelques rares nuits. Mon époux jeta fortement au regard vers notre vieille maigrissonne Samel. Nyogo nyagare bega nyi magandini. Kinegendini ari yaga ngutundini na kempa hakati bega giri konkondi. Iga gilli konkondi ka irani nyogo nyagare ka kombonu pako kati ngandini. Kati bega mai kombonu ndi. Na sababu nyako andini. Fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besu ko baralleme be yani tigi gire ngandini na kengara utundini. Allah hegene garindini na ken khairin kinyandini ikungandi. Et voilà qu'il découvert ses pieds gonflés de lait. Na sababu nya tanu naga hagu kati ngandini ti kombono ngandini quoi. Atindini il se leva plein étonnant à ne pas en croire ses yeux et à la terre et trairait de boire de son lait comme réalisé. Il a trayé ensuite pour moi et nous bîmes en société. Nous avons alors passé une agréable nuit. À notre réveil le matin, mon mari me dit: c'est-il aliment que tu as obtenu un enfant béni? Atindini hakati ke bendini ndini ikun kandini gara nyogo nyagare ke kamuna kati minindini inogonga hagundini. Atindini kina tirandini tesiga watu ndini ida lemme kitandini walmi gara lemme be utundini khairi lemme nyani do lemme nyani sababu aharni khairi nyuwa kinyi kumandi. Ati il a vraiment affirmé j'ai bon espoir qu'il nous attirera abondante faveur. Atindini masika feundini ti kotarin tongandini kelemina awarni khairin programme ki inkinyu yandini. En quittant à la Mecque, j'ai monté sur ma vieille ânesse en portant l'enfant avec moi et la voilà qui s'alança sur le chemin. Ati hadi bendi ga gilima kandini. Hari yagare be ganyi magandini hanka gama adindini. Kem pare yagare ndini haiga setu kenya kamandini na kilella gandini. Nga Allah warni kaifin ka ko yirendini. En pleine d'énergie et devançant même toutes les bêtes de nos compagnons de voyage. Hariyagare ke bendini gan sikindini na dugundini idagante isagante hariyagare ke ndini isere hakka sugani dome hariyagare ke ndina adangi suyandini kwa na sababu nyandini ar hanka kitandini hanka ke bega ma adini ken sababu qani koy Muhammad sallallahu alaihi wasallam atindini mani qadi ati aucune ne peut la rattraper et telle sorte que les autres femmes me répétaient. Atindini isa gantegendini surtout cette homa katandini akitanandini tellement que aga dangi suandini akapalle munga kamana haindini na sababu nya angatini hari yagare be ganyi magandini ahatike yandini. Malheureux à toi fille d'Abu Zuhayd, attends-nous, ne c'est pas là ta vieille ânesse que tu as transportée lors de l'aller. Atindini ndini bonowan kamandini anke mbega inanda no kusutokondini anganto dugunundi hari yagare bega nya magandi no ganyirni kem pare yagare hetam magandini keba kem pare yagare anen qalla randini sababu nyugo kinyandini ndini kebega mandini dagante par Allah c'est bien elle. Atindini ti Allah andini ndini hari yagare kyani kyandini giba le répondisait et le exclamant par Allah quelle verdure elle a. Atindini ndini atral lemukuti vraiment keni khairi nyugandini Allah gara khairi ke benyanda ndini na sababu nya hari yagare ben haga ma ndini kenya hagene ga dango à notre retour au pays atiga sagen ndini kati saga dingiranga hati bendini Bani Saad nous envoyons chaque matin comme de coutume nos moutons paître dans cette terre qui était le plus aride et stérile qu'ils connaissaient.
atini hakati ke ben ni kay de ben ga dingira no nyugo nyuno ngandi tellement que qota magani sokke mema ino ngandi tindi ni lada ni na burunga ni daga nan nagani no kube ndini iwa daga nan nagani no ngandi ni sokke ma ino ngandi non kante ni meke kille gana daga nagani no ngandi ni ho suwi qallen kitana no ngandi atindi ni comment on dirait seulement à leur retour le soir leur train donnait désormais abondamment de lait et que nous buvons en volonté au moment où nul autre ne pouvait traire la moindre goutte de lait de ces troupeaux. Igana daga nagani ndini sukuba ngandini lelenge igana sager ndini naburuku ganari ndini iwi kamma kati be gama irani naburuku agene gara ken kata kinindini nasababu nyako ndini fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam iga kati be kitani naburu ngandini seretana ma kemme kiti naburu ngandini ken sababu ni gara fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam utundini les gens du village se mirent à réprimander leurs bergers kenga nya hakati be ndini kunna buru nga daga nan nagani no ngandini dingira be andini de ben churun taka ngati ndini tiwi na buru ndengene nagani no nga sababu na sababu nya ikunna buruku intakati nya nan ndini inta soke kitana ndini kakunna buru nga ina mpago ndini wagina khatin kini yandi ati malheureux à vous les tracés-ils vertement amenez donc paître vos troupeaux là où le berger de Bani Abu Zahil fait paître le chien. Atindini da kuni nagana nunda tindaga nagani nuku nagani rabendini comment on dirait halimatu asadi andini kina naburunga daga nagani nonga na sababu nyo kuna burun pakan ndini kuna burun pakka heti iwai ni nagana no jaragindini me nagana no mbate heti ndini alla gara sababu bekini ke andini ama me sababu kini andini ati itindaga nagani nukundini ndini dingira be halimatu asadi naburu akina naburunga daga nagani nonga ndini atindini mais il faisait rentrer souffrant toujours de faim et leur pis toujours sec igana daga har nagani nongandini na buruku ganari ndini idulunte nyalini khatiqanti kombonundi parce que mungunte na alla sababu ngini ndini kengandini alimatu saadiya adi kina yandini et nous nous cessons de bénéficier de faveurs et de bénédictions divines jusqu'à ce prenne fin de 2 ans d'allaitement de l'enfant qu'il a atteint l'âge de sévrage. Atindini da sino hille ken khairu ngondini mahagati ke bendini anga to lemme ngana sugi nan kenye sino hille andini asino pille gana timmendini wada gana sagandi ati kunda khairin kitaken sino hille ngondini mahagati ke bendini fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino pille gatimmene ti wada gana andini asagandi nan daga akini serumandi atindi sa croissance au cours de ces 2 années se ressemblait aucunement à celle des enfants de son âge. Ata sino ku hilli sugunden nogondi presque ndina aya nyiga mpunga ndini ndina ar hohoga âge andi parce que ndina alla gara sababu bero alamatu asadiya kombo jindi amaro yakare tana kombo jindi anga na warini sino hilli remme presque alla pensionné ti sino nakati kargere menya ndini ar hohoga ndini âge andini aya nyiga mpunga so andi à peine accomplit-il de 2 ans chez nous. Il était déjà devenu un garçon de forte constitution. Nous le ramenons alors à sa mère en tenant tellement ce qu'il reste parmi nous, tant était grande la bénédiction qu'il nous procurait. Atindi nindini waina nchagendi nandaga kini mayandi sabulande lairu begi da menaga sino ku hilli sugundenyen bo sino filli gana timmendi ni wara gana sagandi mais tellement daga khairi be kini gungandini entamu ndandini na sagandi men ka obligé nyenindini anga daga na tayandi bati kenga katingandini yo saganendini nandaga kini ndini imayandi atindini je le rassurais au propos et lui demandant si seulement tu laissais ton petit chez moi pour qu'il croisse davantage et en force de vigueur, car j'ai craint pour lui une épidémie courante à la Mecque. Atindin hakati benni garga kini mayandi bo tindina igan katandini ire meke garne sabla watenyu go hayndini ndini na li magandini ndini Makka yo kanandi ke ngate maga aragandini ati j'ai insisté à m'efforçant de la persuader et de l'ennuyer enfin par la convaincre de nous ramener, ainsi nous ramenons avec nous en pleine joie et d'espérance. Akati ke bendin make gara ken gonindina aranyindini akinenyi mentally ngokundandini bokenga katinga nyandini ida sagendini rini magandini gari pour kendini
hono ka ho khairin ngandini ba alhamdulillah erin tintondini bo fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ta gilondi parce que Allah subhanahu wa ta'ala da kenya koni fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kenya koni atike wa daga nandini nkandini ikenta tugare munduni matonu magandini tugare be gano ngadiga mu hilla no ngandini ini killun to Qur'an dindini ari kadon ko ka fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tundini adaga inda sisa na gandini gillindini presque a hurenga nyindini hibe ka passe ndini adiga menga ben ka fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ye dunara daga ye akadun ko daga halle gara toro be wara halle Allah subhanahu wa ta'ala me banana kento ga Allah ga mere kenyo ko islaminunda atindini aga wasi manandini aga dunadi mission ta ga yaba aga dunadi mission nyugo na ga ne parce que kenyo ko wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liyabudun atimma jinna ndara mara menta hosu kanne magandini ma hatitini ka Allah subhanahu wa ta'ala bas ko fare qihar lagare nyandi ara en lebni lagare nyen nka ken kadun ko nyi kawandini na lage laga mo ko dikebe ndini har fare ngantanon dina ga nyakalini a fare ndega halle kebe ga sawa kadun gon kamma Allah subhanahu wa ta'ala banana bo kenya islam agunga angana sago kebe andu ko tan nan golliti kenga be so ho sirantu anga ho buri an kay metundi fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuga don to maka fare ka hindi ada kenya ko ni na fare nda ken ko ni to maka on challi ke kamma sire be gana salli ke kamma Allah subhanahu wa ta'ala wasallan kamma tatam bo ono du ko to ku qasu qoru no gondi woronda ke tangana magandini annan salli fare kamma parce que Allah subhanahu wa ta'ala da kenya ko ni inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslima ati gade email kiamunu wasallini fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamma akum beno ko tungondi tike andini akan challa kamma kenga tinga fare sallallahu alaihi wasallam anna hallan takonni na nyeme ka hagati depe nyono maka o duwa nyana toujours serube nu kada ke organiser na hara barke be gandini Allah gana kini yandini arni tugarenya arjanna presque sun tabaka no kubane ka onyo sage habe andini ken islam ago ara haramare ma gonyani Allah no la garun suro Allah gano ra suru dinara la gara o gatunga ke be dindini Allah gana khairin kino la kai de gare anta ku beno magarna ya gare no ndida papi mpiga ku beno andina arna no ndi lempiga ku beno arna no ndi kampiga ku beno arna no ndi Allah gano ra suru duna ara la gara tunga ke ga khairin andini ndina arna kino la ga ni o ga ke be muruno Allah na ken no ta gondo ra ga andini oga sagane daga non o ha banka ken sablanga na khairin kita tungo ngandin mogo ampa banka ngama khairin kita ndini ken khairin logen tungo ngandini ndini Allah ga ma sutura no gonda haranga na miliarin kita ndini ya gunya ni ken ngandin o Allah nyaga nandini serube no kadi kurunga ireni toujours arna marande nondi igamunda ikina nunyi sagonga mogo be arna ken sabatindi igamunda ya arna nyi sagonga mogo be arna ken nondi lemmu ko kandini ndini tunga lemme surtout France lemme ngam magandina amarande manno kasarnu ko ga munda lemmun nani sago ngam mo be arna nondi o watu nindi no wakempene randini hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh